Mali News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu sɔgɔlen don na su ani tile aw ni ɲɔgɔnma bi ye tɛnɛn juillet kalo tile 7 san 2025. An bi kunnafoni mina tali kɛ min na Mali armée ye baara minnu kɛ sɛbɛnni tɛmɛni IPA y'a fara ɲɔgɔn kan ka dan kulo wa ni ye an bɔra yen nɔ min ye avion présidentiel ye ale dossier kiriw kuncɛra kunnafoni walankali an bɛn'o dɔn an ka kunnafoni kɔnɔ. Aw bisimila wa kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali armée ye opération caman de kɛ Mali fan caman fɛ. Opération ninnu a farala ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di armée ka kunnafoni di so fɛ ni o ye DIRPA ye. U y'a yira k'a fɔ Gao Mali armée ye opération dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ni o opération in kɛra Mali armée a tɛgɛ da mɔgɔ fila kan siga kɛra mɔgɔ fila minnu ma ko génie mɔgɔ don ni o ye Yad Agali ale ka banbagaci jɛkulu ye. O kɔfɛ tuguni Gao Mali armée camion dɔ minɛ minɛnw ka ca camion min kɔnɔ kosɛbɛ nka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Mali armée gasoil bariko ni camion in kɔnɔ minɛn minnu tun bɛ ka u kunda Gao damada kan. N'an bɔra an bɛ taa centre kɔnɔna la Nyono Mali armée banbagaci mɔgɔ 10 faga yen nɔ attaque dɔ senfɛ attaque min taara ka ɲɛsin Mali armée ma Mali fan caman fɛ tarata don. O kɔfɛ Gundam des mitrailleuses 12.7 et plusieurs PKM et PM. De plus, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Alsa mito lakana ko konna lamta Niger armée opération Bamagaci ɲɛmɔgɔ baara bɛ nɔ n'a bɛ fɔ ma ko Bakura ale kun ye o ka ci ye ni n'o mago kun bɛ fɛn fɛn na ale kun bɛ taa o don ma Bamagaciw kun bɛ kulu minnu ta ka ji tigɛ ka taa u ka attaquew kɛ Niger militaires taara bɔ o kan yen sabula o yɔrɔ kofɔlen in na ji de bɛ ni samiya sera Bamagaci ninnu u bɛ don kurun kɔnɔ ka kurun tigɛ ka taa attaque kɛ yɔrɔ wɛrɛw la kurun 11 Niger militaires ye tasuma bila u la ni yɔrɔ kofɔlen na Niger militaires ka ni opération min ye ni baara in kɛ ale bɛ Difa région na ni opération in yɛrɛ tɔgɔ ye Nalewa Doli an ka jɛ an ka taa Niger télévision nationale la u ka reportage lajɛ. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein de l'opération Nalewa Doli, à la suite de l'exploitation de renseignements opérationnels, des unités des forces de sécurité ont conduit du 28 au 30 juin 2025 une série d'enquêtes ciblées dans les localités de Toumour et Kinchandi. Ces opérations ont permis l'interpellation de 10 individus affiliés au groupe terroriste Boko Haram, activement impliqués dans des activités de soutien logistique à l'ennemi. Parmi les personnes arrêtées figurent des pourvoyeurs de carburant, de denrées alimentaires et d'équipements électroniques, un approvisionneur en moteur de vedette ainsi qu'un convoyeur d'effets personnels appartenant à l'un des principaux chefs du groupe, le nommé Bakura. Dans le prolongement de ces actions, des renseignements concordants ont signalé la présence de terroristes dans la zone de Koïta, sur la berge du lac Tchad, à environ 11 km au sud-ouest de Ngingimi. Une patrouille mixte composée d'éléments des forces armées nigériennes et de la garde nationale a été immédiatement dépêchée sur les lieux le 4 juillet pour vérification. Guidées par des informations recueillies sur place, les unités engagées ont découvert 21 pirogues utilisées par les terroristes et leurs complices pour le transport de logistique et d'équipements à travers le lac. Toutes ces embarcations ont été systématiquement détruites afin de neutraliser leur capacité de mobilité et de ravitaillement dans la zone. Kunnafoni filanan avion présidentiel dossier kiriw kuncɛra bi tɛnɛ avion présidentiel kiriw kuncɛra avocat bɛɛ a fɛla fɔ min ye jaabi bɔli o bɛ juge de bolo. Alamisa don procureur min bɛ tribunal kɔnɔ ni a bɛ jamana ka intérêt défend ale kumana kuma dira ale ma alamisa don Kɔgɛ Kulubali ale de tun ye procureur ye nin kiri la min tun bɛ ka jamana ka intérêt défend tribunal kɔnɔna la kuma dili a ma a y'a yira k'a fɔ ko siga fosi t'a la jamana ka wari yuruguyurugula nin dossier kɔnɔna la a y'a ɲini tribunal fɛ ko min ye madame Buwarɛ Fili Susugu k'a kan ka condamné ka fara général de brigade Mustafa Drabo ko ale fɛnɛ kan ka condamné ani colonel major Nuhu Dabitaw ko ninnu bɛɛ kan ka condamné. Tribunal kɛlen don ka ninnu mɔgɔ ninnu nɔ minɛ fɛn min na o de ye faux usage de faux ye ni o ye ka papier kolo dilan ka jamana ka wari bɔ n'a ye ani jamana ka wari dunni ni o ye atteinte des biens publics ni mɔgɔ ninnu nɔ minɛlen don nin de la. Procureur min bɛ ka jamana ka intérêt défend ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ kan ka fara ni mɔgɔ ninnu ka accusation kan ni o ye escroquerie ale ni association de malfaiteurs k'o kan ka fara ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka accusation kan ko wa k'a b'a ɲini tribunal fɛ a ka bere da ninnu kun na
wa condamné ni ko ina aya ira ka fo fene mi ibe ka directeur de cabinet ni oye Mamadou Camara ko ale be se ka bla sabula Mamadou Camara ka ya bolo no bla sebe mununa ko ordre bora ka chef de yoro ko ni chef de Mamadou Camara ke mani ki yera boni ko ina ko Mamadou Camara ka be se ka bla liberté la ko siga fo itala jamana ka warduna ni dossier ko na la justice te se hima ko aka kali justice beta ala nya korodi kata jamana ko do ngo warni ni ngana ko justice ga barade do ka ka nga oke ko warmi yugo ka beta se fa war milliard mo ani kono toni la avion présidentiel aleni équipement militaire ko la alam sa don tuguni ni kenen kan contentieux de l'état ale ka représentant ko benino ni oyi chagedai mi me jamana ka intérêt au fene défend mi ale ga représentant ni oyi Issa Maïga ale fene kumana ale ka layini ku mi ka ba ni madame Boré Fili Sissoko fe mi e sefa war milliard tan aka osara sabula sefa war milliard tan mi ga sara mina o de équipement militaire ku ngorolay ko équipement militaire a papier aussi ni ko fe mi e sefa war milliard tan madame Boré Fili Sissoko klala ko tagadi société ma mi mu ga nani équipement militaire no ni oye Guyo Stari ku madame Boré Fili Sissoko ay sefa war milliard tan tagadi uluma wa mine ko fole nuru na le milliard tan amine foi maye ala ajoro mayala kuma Boré Fili Sissoko kaka o warin sara ko wa ko avion présidentiel la mi sefa war milliard fla kan nyinu madame Boré Fili Sissoko fe aga o sara sabula ko papier kan wari mi be ani wari mbora jamana ke shugono ko milliard fla de be uni nyogonche kan nyinu madame Boré Fili Sissoko fe aga milliard fla in sara ko jamana mako bala ko olube jamana de kama we ga kuma jamana ka soro ko ila kame dum ne na fobi jamana mako be ni war ko fole nuna ni dossier ni ata kalai cheme ga bangi akono alisa kata tabula dossier njanya kama akuma kunchali no kosebe ko dossier ntina bankalo ni chengu de ga bodo nyokona ngame wakati ne na fobi cheme ga bangi dondon ni mi bora ni dossier ko ina aminu da ukuluga kuna fon sabana mali sanfe karamugo ubena taga barablala ni mali sanfe karamugo yo ulukon dusuka shino ko sebo ya ira ka fo bena klefla barablage barabla mi mena damne bitene je kalu kle wolo vla kataka bla jumadona je kalu kle ta ani kelin ya ira ka fo mi mali gouvernement aka sira fo shidete ulula mi wa seniga jagure ni obe wele Sénéga national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique onyemoko Dr Alou Jara alekumana aya ira ka fo ulela inike ko ga prime de recherche ko ga abdi uma nga prime ma di uma wa uyela ini minke ka agafechi ministre jabi minduma ay doga maka kono ni o ministre mi nyashini no kala kuma o doronte jabi nyere di dola folo ministre yere fila mo mi lettrici ama afila o yere tokola ni o secrétaire général yere ministre fila o tokola ko ba ira ka fo mali gouvernement amo fo shirete ulula mo be lettri sebe nga di mani tokomi e katola ka lettri jabi kebe fili o tokola ko wa o doronte ministre bagalu de ta nyashin uluma koni olu e barabla ko abe uluwa saratike ko fo ministre ka donga fo ama uluda barala ulube école sumununa olu be se ka décider ni uluwa saratike ko uluwa sara ate bo ministre yorola ko wa fene ubega primum tike ululla tanton Niger ba di aka sanfe kalanzuma Burkina ba di aka sanfe kalanso karamogoma ko muna IC jamana to ubake na malile anno ateka di uluma ugani a décider ka fo miye ni barabla ni kadamne bila katabla jumaduna ko barabla minake yani wala yinu ka sabati kuna fonna na Gabon jamana kuntigi ale aga parti politique senga Gabon jamana kuntigi no e brixé oligé gemay ni ale nana jamana kuntigi yala élection présidentielle ko fe samedi ay wurebla akanu bagoma Libreville palais des sports la ou faire la nyon kay mi parti politique kuray ay okiri ni parti politique ni to kera Union démocratie des bâtisseurs ni parti politique a togo akanga baraminke uba togola ni Gabon jamana kuntigi ay ira ka fo layni te fuyi Gabon ga sega taganya fe alega parti politique alayni ori wa mogomo kibe fe Gabon ga taganya ki place be alega parti politique kolona parti politique kirero la mi ministre koro chama ni deputy koro chama olukume akeneka ministre koro ni deputy koro munugume Umar Bongo alega parti politique la Umar Bongo parti politique o parti démocratique gabonais ale san biduru rege avec Gabon mara nga fe na fodom nabi o parti politique ale kuma bana ni parti politique kura yin sigira bi ni jamana nyamo kura ga na le birixé oligé gema mi o deputé koronu ana ministre koronu chama dona parti na
ni o ye IDB u farala jamana ɲɛmɔgɔ ka parti politique sigi sen kan a bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na. Brikse Oligui Nguema y'a yira k'a fɔ ale ka parti politique a bɛ na kɛ i n'a fɔ parti politique moderne tɔw bɛ cogoya min na ni élection bɛ na kɛ jamana kɔnɔna la parti politique mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka vote kɛ mɔgɔ min bɛ na kɛ cɛbɔ ye. O la ni parti politique mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ min ta o de bɛ taa a présenter élection na jamanakuntigiya nɔfɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Brikse Oligui Nguema ale sigira mai kalo la Gabon kunna a gagné élection de la ka sigi ka kɛ Gabon jamanakuntigi san 7 o mandat de bɛ a bolo yanni kalafili kura cɛ Gabon jamana kan. Pas créer un parti électoraliste qui instrumentalise les élections. Je souhaite avoir un parti qui m'accompagne et non un outil politique qui va être un gouffre dans lequel je dois monnayer des majorités ou des consensus. Kunnafoni duruna Fuseni Sise ale bɛna médaille sɔrɔ Faransi gouvernement yɔrɔ la. Mamadou Gassama kɔfɛ min ye Fuseni Sise ale bɛna médaille sɔrɔ. Sabula Fuseni Sise a ye mɔgɔ 6 de sauver Faransi tasuma kasara dɔ la. Jumadon Faransi 18e arrondissement la min étage de tasuma mɛnɛ dɔ la tasuma kun bɛ fɔ étage 6nan na. Fuseni Sise k'ale to a ka fenêtre fɛ den dɔ kun labɔlen do fenêtre fɛ yaasa a bɛ se ka fiɲɛ sama cogoya min na. Ale kɛlen ka o den ye a sera ka taga den nɔfɛ étage 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka den ninnu minɛ ka di a muso ma. A ye mɔgɔw labɔ ten tɔni ka di a muso ma fo ka taa se mɔgɔ 6 ma. Fuseni Sise min ye Faransi telesow ye u ye nin ja ninnu carin kosɛbɛ a sauvetage kɛra cogoya min na mɔgɔ minnu y'a filmé u y'a jaw carin u ka teleso la. O la min y'u ka ministre de l'intérieur ye a y'a yira k'a fɔ min ye Fuseni Sise médaille dɔ kan ka di a ma don bɛna lajɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna lajɛ Fuseni Sise a bɛna ka médaille sɔrɔ don min na. Kunnafonidilaw ye kuma tɛnku Fuseni Sise la a y'a yira k'a fɔ ale bɛ ka ninnu sauver waati min na ale yɛrɛ tun t'a dɔn k'a bɛ danger la fɔ kɔfɛ a kɛlen ka jaw de a y'a dɔn k'a fɔ ja ale yɛrɛ tun bɛ danger la k'a to ka ninnu sauver foyi tun t'ale kun na denmisɛnnin ninnu bɛ se ka sauver cogoya min na. An ka jɛ an ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kunnafoni 6nan an bɛ taa Burkina ye baɲumankɛ tɔn 9 ka gafe minɛ u la. Baɲumankɛ tɔn 9 olu ka baarakɛ sɛbɛn minɛna u la Burkina fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ tɛ se ka baara kɛ Burkina bilen nin wagati in na Burkina bɛ sɛgɛsɛgɛli la baɲumankɛ tɔn ka ko la kosɛbɛ sabula sɛbɛn minnu bɛ Burkina gouvernement ni baɲumankɛ tɔn ninnu cɛ u tɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la. Baɲumankɛ tɔn 9 olu de ka gafe minɛna u la n'o baɲumankɛ tɔn fɔlɔ ye association équilibre et population. Baɲumankɛ tɔn 2nan o ye organisation for indigence initiative siliminité o baɲumankɛ tɔn in ye organisation ye min bɛ ka baara kɛ yaasa farafinna bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na. A baɲumankɛ tɔn 3nan o ye groupe amical solidarité. A baɲumankɛ tɔn 4nan o ye Levi Good ni o kɔrɔ ye ko dun ka fa. Baɲumankɛ tɔn 12nan o ye institut de recherche sur la paix du Sahel. Baɲumankɛ tɔn 6nan o ye camp avenir ni baɲumankɛ tɔn ninnu bɛɛ ka baarakɛ sɛbɛn minɛlen don u la Burkina fɛ. Min ye baɲumankɛ tɔn 7nan ye sa o ye Médonité Central Comité. Baɲumankɛ tɔn 8nan o ye ONG Savoir et Développement Durable. A laban o ye Fondation Appel de Genève min ye ni baɲumankɛ tɔn 9 ye ninnu bɛɛ ka baarakɛ sɛbɛn minɛlen don u la Burkina gouvernement fɛ u si tɛ se ka baara kɛ Burkina tuguni. Ni ne tun y'an ka bi kunnafoni ka dɔw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Burkina aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. N y'a faamuya CEDEAO yɛrɛ fana ye faamuyali kɛ sisan k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana ka haminata ye yɛlɛma kana don libre circulation in na taa ni ka segin min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais taa ni ka segin fana fo an ka fɛn kelen faamuya la parce que an bɛɛ ko de an b'a lajɛ ko baara min kɛra depuis an ka jamanaw ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo bi an b'olu garder cogo di parce que o bɛɛ tɛ CEDEAO ka baara ye o CEDEAO créé 1975 de mais an ka indépendance ye 1960 ka bɔ 60 la fo 75 mais an ka jamanadenw tun bɛ taa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ problème t'a la o e tun bɛ taa Sénégal i bɛ taa la Guinée i bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ taa Benin problème t'a la jago fana tun bɛ kɛ mais an y'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ o nɔgɔya minnu tun bɛ an ka jamanadenw kan o ka to yen donc a baara bɛ ka kɛ n'o hakilina de ye sabula gɛlɛya min bɛ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o ye politique sira de gɛlɛya ye donc o de fan fɛ an ka hakilinaw tɛ kelen ye mais anw tɛ ka baara kɛ pour que k'an ka jamanadenw Afrique de l'Ouest jamana o denw
an ka hamina tɛ k'olu faralen de bɛ ɲɔgɔn kan donc baara fɛn o fɛn bɛ kɛ ka olu kɔlɔlɔ bɛ nɔgɔya olu ma cogo di an bɛ k'o de baara ɲɛɲini nin sigi ka fɔ nin fɛ n y'a fɔ hali fana ko hali ni cɛ ni muso cɛ n'aw furulen don ni furu sara f'aw ka sigi de k'a fɔ denw bɛ kalifa jɔn ma an ka nafolo ninnu an b'u tila cogo di an bɛ balimaya tagama an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di parce que hali ni furu sara balimaya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o donc an bɛ ka baara kɛ n'o hakilinata de farafinna de bɛ anw hakili la ani gɛlɛya minnu taara ka ɲɛsin an ma mais kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ tɛ an ni jamana cɛ waati dɔ kɛra la AES passeport aw kun y'a gɛlɛya dɔw kun donna la bi bi in na AES passeport bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ yan gɛlɛya fosi tɛ AES passeport la AES passeport a tɛ jamana wɛrɛ passeport sanfɛ a tɛ jamana wɛrɛ passeport duguma peut-être que a daminɛ procédure bureaucratique ni information ko nana la ni faamuyali ba mais bibi na AES passeport bɛ taa fan bɛɛ a visa bɛ demander fan bɛɛ an ma mɔgɔ si ye min ye jamana si ye min y'a écrit k'a fɔ ko problème ba ale fan fɛ a daminɛ c'est vrai ko sumayara a fɛnna mais bibi na problème fosi t'a la. Ayiwa ministre Ablaye Diop e min y'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ministre ye sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛ a kɔnɔkow ka ca ani Algérie jamana cɛ jamanaw fila ni ɲɔgɔn cɛ bila a ma bɛn cogo di u kɛlen kɔ k'an ka drone dɔ bɔ ka bin. Bon Marc i ka ɲininkali ɲɛna Algérie an sigiɲɔgɔn jamana de sigiɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ bi tɛ Mali yɛrɛ y'a cɛsiri ka Algérie ɲɛmaaw dɛmɛ depuis u ma kɛ jamana ye k'u kɔkɔrɔma don k'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ n'o ye Abdelaziz Bouteflika yɔrɔw dira u ma Gao hali Bamako yan nɔ k'u dɛmɛ pour que k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'i y'a lajɛ bi bi in na hali gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'i ye Mali ye dɛmɛ min kɛ Algérie o kɛlɛ bɔ a kɔnɔ caman bɛ da kɛrɛfɛ donc juguya tɛ se ka kɛ Mali fan fɛ ka ɲɛsin Algérie ma Mali jamanadenw ani Algérie jamanadenw problème t'olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ni sigiɲɔgɔnya jamana fila anw ka minɛn min latiɲɛna n'o ye drone ye an ka lakanani minɛn de don lakanani minɛn in a tɛ ɲɛsila Algérie ma a ma don Algérie territoire kɔnɔ a gosira yɔrɔ min a kɛra kilo 10 ɲɔgɔn Mali territoire kan ka taa Algérie frontière fan fɛ kilo 10 a ɲamaɲama ninnu fana yera Mali de kɔnɔ donc a gosilen an ka service ɲɛmaaw ye Algérie ɲɛmaaw wele k'a f'u ye sisan a y'an ka drone gosi an bɛ tile 3 d'aw ma aw k'a fɔ an ye aw kana preuve d'an ma ko an ka drone donna aw fɛ yen de k'aw y'a gosi yen nɔ fo an bɛ sigida min kan bi ne yɛrɛ ye Algérie ambassadeur de soit hali communiqué kɔfɛ a ko k'u ka wagati d'u ma halisa hali bi an ma jaabi sɔrɔ a la donc an bɛ k'o jaabi kɔnɔ pour que k'a dɔn min kɛra mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔ la yilan a ko la o ye drone nin kun bɛ mun de baara la ne tɛ sɔrɔsi ye mais jagoya don ka détails d'aw ma kunnafoni de tun b'u bolo ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ la yɔrɔ dɔ la drone wulila k'a bɛ t'olu de gosi Algérie nana banaminɛ n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra anw bɛ hami wa an tɛ hami an b'an yɛrɛ ɲininka ne ko Algérie n'anw de bɛ baara kɛ wa ou bien ani ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ don Mali News ma walima k'aw ka publicité kɛ Mali News ka chaîne sanfɛ a bɛ se k'an wele nin numéro in na 91 21 40 84.